दुनिया के जाम पीने वालों, मैं जाम पीना है तो इश्क़ मुस्तफा का पी। सुभान अल्लाह। अपने पैसे बर्बाद करके याद रखो, मैं इस मिंबर इस कुर्सी पर बैठकर मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किसी पर अंगुष्ठ नुमाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को जलील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई नुकसान या फायदा नहीं है तुम क्या करते हो या क्या करोगे। अगर तुमने इस महफिल को सजाया है, अगर तुमने पैसा खर्च किया है, इस मजलिस को सजाया है, तो मेरा दिल चाहता है कि यहाँ से आशिक़ मुस्तफा बनकर उठो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नसरत आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ से जब जाओ तो मेरे मुस्तफा करीम का इश्क लेकर जाओ और उसके बाद में इन सारी गलतियों से, इन बदकारियों से तौबा कर लो। क्योंकि अगर तौबा किए बगैर अगर दुनिया से चले गए, अगर तौबा किए बगैर दुनिया से चले गए, तो चाहे हम हो या तुम हो, अगर कोई भी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करके अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चला जाए, तो यकीन जानो जिसने जिंदगी में एक कतरा भी, एक घूंट भी शराब का पिया होगा। अल्लाह। सुनो, मेरे मुस्तफा करीम की हदीस सुना रहा हूँ। अगर जिसने जिंदगी में एक घूंट भी शराब का पिया होगा, एक घूंट की बात कर रहा हूँ, बोतले बोतले पीने वालों, अपनी जायदाद उड़ा देने वालों, अपने बीवी बच्चों को परेशानी में डालकर शराब पीने वालों, अरे अगर तुझे अगर कुछ करना है तो अपने बीवी और बच्चों को खुश रख। अगर तुझे कुछ करना है तो अपने बच्चों को आला तालीम दिला। यकीन जान, तू अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएगा तो लोग कहेंगे फला का बेटा जा रहा है, फला की बेटी जा रही है, याद करेंगे लोग और लोग सलाम करेंगे। लेकिन जिन रास्ते पर तुम हो, उस रास्ते पर तबाही के सिवा कुछ नहीं है, उस रास्ते पर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, उस रास्ते पर ज़लालत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिलों पर हाथ रख करके सुनो। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अगर जिंदगी में किसी ने एक घूंट भी शराब का पिया होगा और वो बगैर तौबा किए दुनिया से चला जाए, बगैर तौबा किए इंतकाल कर जाए, मर जाए, क्या किसी के पास सर्टिफिकेट है कि 30 साल में मौत आएगी, 50 साल में मौत आएगी? मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर के बाद का मुझे पता कि मैं जिंदा रहूं या मुर्दा? किसी को कुछ पता? आपके पास सर्टिफिकेट है? नहीं है ना? तो जरा सोचो मुसलमानों, गौर करो, जिस शराब को परवरदिगार ने हराम कर दिया, जिस शराब को मेरे नबी ने हराम कर दिया, और यहाँ तक फरमा दिया कि शराब हर गुनाह की जड़ है, हर गुनाह की माँ है। हमने अगर वो शराब पी और शराब पीने के अगले ही पल अगर हमें मौत आ गई, शराब पीने के अगर अगले ही पल हमें मौत आ गई, तो यकीन जानो मेरी मुस्तफा करीम का फरमान सुनोगे तो काम चलोगे। अगर दिलों में ईमान जिंदा है, अगर तुम्हारा दिल मुर्दा नहीं हुआ है, तो इस हदीस को सुनकर तौबा कर लोगे। अगर शराब पीने के अगले ही घड़ी अगर हमें मौत आ गई और हम तौबा ना कर सके, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का कि किस वक्त मौत आ जाए। खुदा ना करे हम में से अगर किसी ने शराब पी और शराब पीने के अगले ही पल मौत आ गई, हमें तौबा करने का वक्त भी नहीं मिला, तो मेरे मुस्तफा करीम फरमाते कि जिसने एक घूंट भी शराब का पिया होगा और बिना तौबा किए मर गया होगा, तो कब्र के अंदर उस पर बेशुमार अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जब क़यामत के मैदान में उसे उठाया जाएगा, तो उसकी शक्ल को या तो बंदर का बना दिया जाएगा या सूअर का बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमें क्या हो गया है? हमें किसने ये तालीम दी है? अरे कहां से तुमने ये पाठ पढ़ा है? तुम तज़ाक़ुम हो कि तुम्हें देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। तुम तो वो कौम हो कि तुम्हारे चलने फिरने को देखकर, तुम्हारे जिंदगी गुजारने के अंदाज
نماز کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے لوگ بھی راستے پر آ جاتے تھے. لیکن تم نے یہ کہاں سے شکشا لے لی, تم نے یہ کہاں سے تعلیم لے لی کہ جس ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا, جن ہاتھوں میں مصطفیٰ کریم کی سیرت کی کتابیں ہونا چاہیے تھی, جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کی کتابیں ہونا چاہیے تھی, آج تم نے ان ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑ رکھی ہیں, آج تم نے ان ہاتھوں میں چرس اور گانجا پکڑ رکھا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو, اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے تو یقین جانو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر ایک بھی گھونٹ پیا ہوگا تو چہرہ سور یا بندر کا بنا دیا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بزرگوں, دل سے بات بول رہا ہوں, آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے بول رہا ہوں, خدا را ان گلیوں سے, ان راستوں سے واپس آ جاؤ, خدا را ان چیزوں سے دور ہو جاؤ, خدا را ان چیزوں سے باز آ جاؤ. ورنہ یاد رکھو دنیا میں کوئی, آج تو دنیا میں صرف تمہیں مارا جا رہا ہے, تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اگر تم نے اپنے راستوں کو نہیں بدلا تو دنیا کے اندر تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا, اس دنیا میں تیرا نام جپنے والا کوئی نہیں بچے گا. مسلمانوں اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو, مسلمانوں اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو. ارے ہمارا طریقہ تو وہ تھا, ہمارے طریقہ زندگی تو وہ تھا, ہمارا کردار تو وہ تھا, ہمارا کیریکٹر تو وہ تھا کہ ایک کلمہ پڑھ لینے, حضرت نے بتایا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے نے, جس کو دنیا آج غریب نواز کہتی ہے, اس نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا. صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہو غریب نواز سے, ارے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, وہ بھی اللہ کے ولی تھے, وہ بھی ایک نیک انسان تھے. تو اگرچہ ولی نہیں ہے لیکن تو غریب نواز کا محبت کرنے والا تو ہے, غریب نواز کی چاہت رکھنے والا تو ہے, تو وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جو غریب نواز پڑھتے تھے, تو وہی نماز پڑھنے والا ہے جو غریب نواز پڑھتے تھے. جب غریب نواز اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں, تو میں دعویٰ کرتا ہوں اگر تو غریب نواز کے راستے پر چل جائے, ان کے جیسا کردار بنا لے, تو لاکھوں نہ صحیح تو چار تو ضرور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت چشتی مداری جلسہ, مفتی سردار صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر.